o tibuok na kong giblog, balikin ninyo. Wala ko naghisgot sa Ginoo. Classmate, basi pwede ko maapil ano. Kung gusto ninyo, na dunay grasyag panalangin sa umaabot nga Disyembre kay mugahin. Good morning, classmate. Hilabihan kadali ang adlaw. Hapit na mahuman ang Nobyembre, Disyembre na pod, mahuman ang year 2025. Karong adlaw sa Domingo, una na ko sugdan ang akong vlog. Gusto na akong ipaabot sa inyo, sa tanang mga classmate, na kining adlaw sa Domingo, mo'y adlaw sa pasalamat, adlaw sa pag-ampo, dili pagkuha og kabalaka. Adlaw sa pagplano, dili pagduha-duha. Magpasalamat ta sa Ginoo sa grasya nga gihatag kanato ni adtong milabay nga mga semana o milabay nga mga katuigan. Classmate, pahinumduman mo nako. Kay daghan ang mag-message sa ako katong naa ako'y gi-upload nga picture nga nag-claim og premyo ni atong akong birthday. Moingon, classmate, basi pwede ko maapil ana. Classmate, ako unta maswertihan. Busa pahinumduman mo nako kay basig makadaog mo, unya ma-disqualify mo. Ang buot na ko ipasabot, kung gusto ninyo na dunay grasyag panalangin sa umaabot nga Disyembre kay mugahin man ko og amaw. Kung mana ninyong paminaw kaning akong vlog, pagkahuman, i-follow ninyo kung bago pa mo, share, o pinaka-importante ang comment. Kasi ang kuhaon na mo nga pwedeng mudaog katong dunay comment, mga gwapong comment. Painumdum kini mga classmate. Akong gipakita ninyo ang footage diin, ingon ani ang akong plano, mga classmate. Ako, gigrasyahan nako si Ginoo. Ipanalanginan ko si Ginoo. Busa, doon ako'y himuon, pagahimuon, nga makatabang ko sa mga pobre natong kaigsuonan. Labaw na yun katong mga mag-uuma na nag-antos tungod kay barato ang presyo sa humay. Mao na nga, nag-breed ko og itik nga hybrid. I-expect ninyo mahimong month og June, July, magsugod na kog dispersal sa mga hybrid nga itik. Unahon nako ang lungsod sa Duhali. Kung dili lang sa Duhali, mahimong tibuok Davao del Norte. Mutabang ko ninyo mga classmate. Mo disperse ko nga dili mo maglisod. Mutabang ko hangtod sa marketing, ako ning himuon nga matabangan mo kasi ang problema kung naidaghang abot sa kaumahan, diha na po magsugod ang kalbaryo sa mag-uuma tungod kay mo barato ang presyo. So, duhay akong target, tabangan mo nako pag-alaga og itik, additional livelihood, diskarte. Ikaduha, tabangan mo nako pag-abot sa marketing. Classmate, magpasalamat ko ninyo. Ni atong akong gi-vlog, duha na kasimana ang milabay. Niabot og 1.5 million views na. Nganong niabot man og 1.5 million views tungod kay na-intriga mo. Doon ako'y gisulti dito o tibuok na akong gi-vlog, balikin ninyo. Wala ko naghisgot sa Ginoo. Napay nag-comment, gwapo mo din nagbalay, may swimming pool, bahino na nato. Gusto na akong mukotlo o mga verse, classmate, para mahayagan mo kung unsay nahitabo sa akong kinabuhi. Mo bitaw na mo ingon ko, balikin ninyo ang tanan na akong vlog. Paminawa ang akong giistorya. Basig mapupuan ninyo kining pagtulunan, maka-inspire ninyo, makadasig ninyo kay sa atong kinabuhi.
ang atong gikinahanglan diskarte. Labaw sa tanan ang atong gikinahanglan disiplina sa kaugalingon, sakripisyo ug malasakit. Busa doon ako'y mga verses na akong kutloon, akong basahon. Pwede ninyong i-research kanini i-research ko ni tungod atong giingon nga wala ko'y Ginoo nga ang tanan dapat magpasalamat sa Ginoo. Classmate, balikon ako, dili ko mo dato kung ang akong gihimo wa ko nagsandig sa Ginoo. Nganuman, sa una pagsugod pa nako, wa ko nagtuo nga akong gihimo biblical di ay. Basta ako naning kamot ko para sa pamilya. Naning diskarte ko para mo asinso ko. Karon nako tungod sa mga comment nga naghisgot og biblical akong gi-research. Paminawa ninyong maayo, classmate. Hinutlogin ninyo ablihi ang inyong Biblia. Proverbios 10:4 sinibuan o kaning niya. Ang giingon dinhi ang kamot nga tapulan magdala og kabos apan ang kamot nga kugihan magpadato. Ang buot ipasabot klaro kayo ang tapulan mo hulat sa kalisod, ang kugihan mo abot sa pagkadato. Laing verses Proverbios 1:3-4. Ablihin ninyo yung Biblia. Ang kalag sa tapulan nagahinam-hinam o walay makuha, apan ang kalag sa kugihan mabusog pag-ayo. Ang diligent kugihan ginabusog, ginahatagan ug sobra pa sa igo. Another Proverbios 1:2-4. Ang kamot sa mga masinabtanon kugihan magadumala, apan ang tapulan pagabuhaton nga ulipon. Ang kugihan mamahimong mangulo dili sulungoon sa sitwasyon. Classmate, ako kining gi-research kay gusto mo na kong tagaan og klaro nga ideya, labi na ang mga naglisod. Kung naglisod ka, basula ang imong kaugalingon, dili kay laing tao, dili atong gobyerno imong ginikanan o labaw sa tanan ang Ginoo. Labi na karong panahon na. Klaro man kayo nagasigig rally dito sa kauluhan. Doon ay mga naghatag o komentaryo. Kung atong pasulod na sa atong utok, pwede tang ma-discourage. Pero kasmay, dili ta pwedeng ma-discourage. Dili tad apat magsalig sa laing tao. Ang atong saligan, atong kaugalingon, sama sa akong gihimo, sa akong kaugalingon. Usak gikan sa pobreng pamilya, nagtungha gikan high school pa yung college, nagjanitor ko si UM. Bukuot pa kong iniduro, kadaghanan ako ng gisante. Subot pasabot, ang kapobrihon, dili nagpasabot, nga dili ka mag-asinso magdato. Ang imo lang gikinahanglan, ang kakugi. Tagaan tamog short reflection. Para ninyo, mga classmate, ang pagkadato dili milagro, dili swerte, kundi bunga na sa disiplina, sakripisyo, ug malasakit, ug kanunay nga paglihok, ug kini gisaaran sa Dios para sa mga kugihan. So kung unsay nahitabo nako sa akong kaugalingon, himuon akong ihemplo para ninyo mga classmate. Ayaw mo kawad-an o paglaom, liho, kaya ang Ginoo mutabang nimo. Pero kung magsige kag handom, mangandoy nga wa ka maglihok, walay mahitabo sa imong kaugalingon. Kung ikaw mangandoy maghandom nga walay buhat, patay ang maong pangandoy, so kinahanglan yung kagmuliho. Classmate, sa makausapa akong utrohon,
Gusto na kong mo-share ninyo karong Disyembre. Kumanani, follow, share, and comment. Ang comment pinaka-importante. Kaya mao na imong basihan, kaya among irulita ang tanang followers na nag-comment. Pero kung ikaw, among customer nagkakuha sa LYR Group of Company, doon na pa'y additional nga mga pahalipay nga akong ihatag diha ninyo. Ang akong pasabot, kung ikaw nagpatronize sa akong kumpanya, mao na nga nag-asinso ko, tagaan takagbahin karong umaabot nga Disyembre. Daghan kay salamat classmate, ug sa makausapa, sa kanunay ako magaingon. Kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi. Trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.